हे दयामय मु 16 वर्ष पर्यंत आपणकर मेला दिए जोदिन 16 वर्ष पूरी जीव से दिन बंधु बांधव डकाई मुकुड़ेबी रे 16 वर्ष पाला पूर्ण कराला बंधु बांधव को निमंत्रण कराला समस्ते आसिले हेले खाइले चली गले पचारिले बाबू कुआडे जाइथिलो ना अंकेई बाबू को पुरो 16 पाला बोलुथुला हमें जाइथिले हेले कोई परिबो कि ताको पुओ जो नारायण को पाखरे बंधा पड़ीथिला ताको मुकुळीले एकटा करी हम जानि हमें खाइनु आथिनु अरे तुम जाइथिलो कई खाइबा को जाइथिलो फिर पचारिलो नि से कोठी बंधा पड़ीची कोन करची नाम टाइम नाही हमको समय नाही हमें खाइले खामरे टोकाटिए देले कि देइथिबा द्रव्यटिए धरई देले पळी आइले हेले प्रभु को पाखरे जो बंधा पड़ीला पिलाटी ता पिता माता तो सेतारु धारी पारिले नाही रे नारायण को दरबार कई जानी नती जानी छी नन्ना गोसाई जानी छी पिता माता आ जानी जोती कथा जानी हेले पाला वाला कई जानिबे पाला वाला हेले कोन ना नारायण को दरबार रे नन्ना उकिल ये प्रभु को निकट रे बात विवाद करे पिलाटी को मुकुळै आमे समस्ते गोटी गोटी वकील आमे प्रभु प्रभु हेले जज से विचार करिवे जदि एटा हमें पूर्ण न करी कोनोसी कार्य करंती हमकु विभिन्न असुविधार सम्मुखीन होबा पड़े तेणु कालक्रमे जेतेबेले से प्रभु को कथाटा मन को आसे तेबेले जानती आमे एई मानसिकता पूर्ण करी नाहु ए मानसिक को पूर्ण करिवा को हेले आमे ओटे सत्यनारायण पाला करिवा 5 जन को डाकिवा नना गोसाई की डाकिबे पंचमुखे हरि समस्त की डाकी सहिला परे बंधु बांधव को आमे से पिलाटी की मुकुळेगा एठी आ ठकीवाला प्रश्न ठकीबो को जगह रे तो ठकी देई पारो बंधु बांधव को ठकी देई पारो बंधु बांधव बंधु बांधव ठकी दो सांग साथी की ठकी दे राज दरबार जे कोट पारू ठकी देई पारू हेले चाउल आनला परे गुली की चाउल आनी पारू कोटा बोल करी दे होता किंतु प्रभु को दरबार रे ठकी पारिबो नाही सेठी बाबा पारिबो रे सेठी ठकी पारिबो नहीं पारेगा जानी पारिबे तेनु ठकी लहटी एठी ठकीबो नाही ना ठकी दे असुविधा अपा तेनु ये दिमाग दुखी सब बळे प्रभु को डाकुची हे प्रभु डाकिला प्रभु को निकट रे पहुंचिला हां एला प्रभु शिवालय रे पहुंचिला हां बाबा पिला नाचियो भारी के ना बोले नाचिबो विषय धरु ना देखिया ना विषय धरु प्रभु को डाक ईश्वरतीत त्रिगुण त्रितापति तो हे
যোগী যোগেশ্বর বিশ্বাসী কাশী বিশ্বাসী কাশী বিশ্বাসী মহা যোগী বিরন্তি ভোলানাথ মহেশ শঙ্কর আশুতোষ ভোলানাথ মহেশ শঙ্কর আশুতোষ ভোলানাথ মহেশ শঙ্কর আশুতোষ জাহ্নবী রজনী সভূত নবসমেশ জাহ্নবী রজনী সভূত নবসমেশ চারু ওয়নে শির চারু ওয়নে শির চারু ওয়নে শির চারু ওয়নে শির খণ্ড স্মর কর ভোলানাথ মহেশ শঙ্কর আশুতোষ ভোলানাথ মহেশ শঙ্কর আশুতোষ চিরঞ্জিত শান্তি ধরম রস সাগর নাগর ভূত বরন্তে কৃষ্ণ নিকট ভক্তি বট কৃষ্ণ সমস্ত স্তুতি বট ভোলানাথ মহেশ শঙ্কর আশুতোষ ভোলানাথ মহেশ শঙ্কর আশুতোষ কোথা কোথা হসম ধমম হসম নীম ধনি ধরি শ্রীলরে শ্রীলরে মহাদেব শ্রীযুক্ত মহেশ্বর শ্রুতিরে শঙ্কর নাম
ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି। ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି। ନା ମୁଁ ଆଜି ମୋ କର୍ମକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ହଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦରବାରରେ ଆଜି ଆତ୍ମକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ହଁ ସୁପର୍ବାଣ ଧ୍ୱନି ଏଇ ମୂର୍ଧନିକ ପୁରେ ଦର ଧ୍ୱନି ହେଲା ଉପତି। ଦିବାକର କର କୁକୁଟ ସଞ୍ଚାରୀ, ଦିବାକର କର କରି ଦେଇ ଗଲା ଘଟତି, କରି ଦେଇ ଗଲା ଘଟତି। ସାଙ୍ଗ 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 ବିଜୋগে ଯୋଗେତି ଚଳାଚ ସାଙ୍ଗ 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 ନାହ ପାଛକେ ପୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁ, ନାହ ପାଛକେ ପୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁ, ନାହ ପାଛକେ ପୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁ, ନାହ ପାଛକେ ପୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁ। ଅକ୍ଷେତ୍ର ନକ୍ଷେତ୍ର ସମାଜ, ଅକ୍ଷେତ୍ର ନକ୍ଷେତ୍ର ସମାଜ। ସାଙ୍ଗ 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 ବାବୁଲି ଆଜ୍ଞା ରାତ୍ରିଟା ପାଇଲା କେମିତି? ରାତ୍ରି ପାଉ ପାଉ ପାଇଲା। ପାଉ ପାଉ ପାଇଲା। ଆଉ କବି ଯଦୁମଣି ହଁ କେମିତି ପାଇଲା? କେମିତି ପାଇଲା? ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରେ ଭାଇ ଜାଣିବା କବି ସାରି। ହଁ ରାତିରେ କେମିତି ପାଉଛି? ସୁପର୍ବାଣ ଧୂଳି ମୂର୍ଧନିକ ପୁରେ ଦରରେ ଧ୍ୱନି ହେଲା ପ୍ରକାଶ। ଇସ୍ କେମିତି একটা পদ দেখুছ না ତାହେଲେ ସୁପର୍ବାଣ କିଏ? କିଏ ସେ କିଏ? পদ যেମିତି ହେଇଛି ଅର୍ଥ ସେମିତି ଥିବ ହଁ ଦେଖିବା ସୁପର୍ବାଣ ସୁପ୍ରବାଣ କୁହ। ସୁପର୍ବାଣ କଣ ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ସବୁ ଭାବୁଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ବମ୍ ସୁପ୍ରବାଣ। ସୁପର୍ବାଣ ହେଲେ ଦେବତା। ସୁପ୍ରବାଣ ହେଲେ ଦେବ।